जमात इस्लामी हिंद जगतियाल की जानिब से रुजू इलल कुरान के किताबचे और पॉम्फलेट की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान जमात जनाब मुनीमुद्दीन साहब क़ायम मुक़ाम अमीर मुक़ामी ने कहा कि मिल्लत इस्लामिया का कुरान से ताल्लुक़ काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इस ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए जमात ने मुल्कगीर पैमाने पर इस मुहिम के इनेकाद का फ़ैसला किया और बरादरान मिल्लत के अंदर घर घर जाकर कुरान का पैगाम रखा जाएगा। शोएब उल हक तालिब सेक्रेटरी इस्लामी मौशरा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने कहा कि कितने मुसलमान हैं जो कुरान का नाज़िरा भी नहीं पढ़ सकते, जहालत इनका मुक़द्दर ठहरी। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान करीम को सेहत के साथ नहीं पढ़ सकते, और ऐसे मुसलमान तो काफ़ी तादाद में हैं जो कुरान का एक लफ्ज़ भी नहीं समझते, और इसकी तालीमात पर अमल करने वालों की तादाद तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जनाब इमादुद्दीन उमेर साहब अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद जगतियाल ने इस मौके पर कहा कि इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जमात ने इस जानिब ठोस कदम उठाने का फ़ैसला किया। कल यानी जुमा 14 अक्टूबर को जुमा के खुतबात से इस मुहिम का आगाज़ होगा। इन्होंने आइमा इकराम से गुजारिश की कि वो मुल्कगीर सतह पर भेजे हुए जुमा के खुतबे जो आपकी खिदमत में रवाना किए गए हैं उसी मौजू पर अपनी तकारीर का उन्वान बनाएं। इस मौके पर ख्वाजा सलावुद्दीन, खलील अब्बासी, आबिद खान साहब, मोहम्मद अब्दुल मतीन और मुनीबुल हक आमिर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंदुस्तान की सतह पर रुजू इलल कुरान की मुहिम 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मना रहे हैं, क्योंकि उम्मत का रिश्ता कुरान से टूट चुका है और पूरी उम्मत जो से इस जुर्म की हामिल है कि जब जब रिश्ता कुरान से मिल्लत का टूटा है और मिल्लत पर जैसे आसार व मसाइब का एक लामुत्ताही दौर आया है और मिल्लत हर तरह से सताई गई है, तो जमात इस्लामी इस मुहिम के ज़रिए हर मुसलमान का रिश्ता कुरान से मजबूत करना चाहती है। हर मुसलमान आयत कुरानी को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करे और आयत को समझकर पढ़ने, तालीमात पर अमल करने और उसे दूसरे बने हुए इंसानियत तक पहुँचाने का जैसे काम करे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हमने जैसे बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। इंशाल्लाह हम घर घर मुहिम चलाएंगे। मर्द अपने एरिया में और ख़वातीन अपने दायरे में रहकर उन घरों तक पहुंचेंगे, मुसलमानों के आबादी के अंदर पहुंचकर घर घर जैसे मुलाकात करके इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उन तक कुरान के इस पैगाम को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तालीमी इदारों में कुरान की तालीम का नज़्म करने की उनसे ख्वाहिश की जाएगी और किसी तौर पर जैसे किसी मौलवी का जैसे तकर्रुर किया जाएगा। इस तरीके से वतनी भाई बहनों तक भी कुरान पहुंचाने का हम ये काम करेंगे। इंशाल्लाह बड़े सतह पर जगतियाल के अंदर हम जैसे इस प्रोग्राम को रूबे अमल लाएंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि ये बात एक मामूली फ़र्द से लेकर उलमा कराम तक उनसे भी हम मुलाकात करके उनको इस जो से रुजू इलल कुरान की मुहिम में साथ देने के लिए कहें। ये सिर्फ जमात इस्लामी की मुहिम ना बने बल्कि ये पूरी मिल्लत की तरफ से जैसे ये जैसे प्रोग्राम बने, इस किस्म का इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और इस मुहिम का एक एक दिन हमारे लिए बड़ा कीमती दिन है और जहाँ तक हो सके हम इसको रूबे अमल लाने और इस पर लोगों को मुतवज्जे करने और लोगों का रिश्ता कुरान से जोड़ने और फिर एक मरतबा अल्लाह की किताब से रिश्ता जोड़कर आने वाले मसाइब मुश्किलात से अल्लाह ताला हमें जैसे बचाए। और इस मुहिम के दौरान हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम की बात को पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदरान मिल्लत अस्सलामु अलैकुम। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्कगीर पैमाने पर एक मुहिम रुजू इलल कुरान के उन्वान से चलाई जा रही है। मुहिम इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक इंशाअल्लाह चलेगी।
اور مہم کے دوران جیسا کہ ابھی بھائی منیم الدین صاحب نے بھی کہا کہ اس میں مختلف پروگرامز قرآن کے تعلق سے کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہی ایک محفوظ زبان اللہ سے کتاب، اور بات طے ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دراصل قرآن سے دوری نے امت کو بہت زیادہ یعنی نیچے دیا ہے اور مختلف مسائل کا شکار امت ہوئی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو جماعت اسلامی ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے دوری کی وجہ ہماری ذلت و خواری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ذلت و خواری سے نکلنے کے لیے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنا اور اپنی ملت کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم میں کتنے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور پھر ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو صحیح طور پر تلاوت نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجوید سے ناواقف ہیں، صحت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو قرآن کو جو ہے سمجھ سکتے ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان تعلیمات کو بنی نوع انسان تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہوا کلام۔ تو بہرحال اس موقع پر اس مہم کے ذریعے سے جماعت اسلامی دراصل چاہتی یہ ہے کہ قرآن کے ناظرہ پڑھنے کی جو لوگ ناظرہ نہیں پڑھے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں کہ وہ ناظرہ پڑھ سکیں، اور ایسے لوگ جو کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھے ہیں ان کے لیے بھی یہ انتظام ہو کہ وہ صحت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے تجوید سیکھیں، اور پھر قرآن کے دروس کی مجالس انشاءاللہ اس بات کی کوشش کی جائے گی حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے مطابق کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے جیل سے رہائی کے بعد کہ قرآن کے مکاتب اور پھر قرآن کے دروس کی مجالس گھر گھر قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ ہم اس مہم میں اس کام کو اور ہمارے اکابرین کی ان خواب کی تعبیرات کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ملت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو دوسرے ملت کی جماعتیں ہیں اور دوسرے جو افراد ہیں جو ملت کے اندر مختلف کام انجام دیتے ہیں، وہ ان 10 دنوں کے دوران صرف اور صرف قرآن سے متعلق اور قرآن کے پروگرام سے متعلق کام کرتے رہیں اور امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رجوع القرآن کی ملکیر مہم 13 تا 14 اکتوبر کا 23 اکتوبر جو منائی جا رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کا آغاز کل سے ہوگا، خطبات جمعہ سے انشاءاللہ اس کا ہوگا، اور اس سلسلے میں خطبات جمعہ تمام ائمہ تک پہنچائے جائیں گے، اور ائمہ اکرام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ضرور بضرور اسی عنوان پہ خطاب کریں یا پھر اسی کو جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں۔ انشاءاللہ مختلف پروگرامز اس سلسلے میں 10 روزہ ہمارے کیے جائیں گے، اس میں مختلف محلوں کے اندر دروس قرآن کی محفلیں اور بچوں کو صباحی تعلیم کے سلسلے میں مدرس کا انتظام، بالغ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ تجوید کا اور قرآن فہمی کے کلاسز ان کے لیے انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے۔ خواتین بھی جو ہے
अपने प्रोग्राम्स बनाएंगी और वो भी 10 रोज़ा प्रोग्राम इस सिलसिले में चलाएंगी और घर घर पहुँच कर इस तरह के प्रोग्राम्स को जो है करेंगे। तो हम तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो इस मुहिम को अपनी मुहिम समझें, जो वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि उम्मत का ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा जाए। कुरान से जोड़ने का मतलब है हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह से इसका ताल्लुक़ जुड़ेगा, और जब अल्लाह से इसका ताल्लुक़ जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह ये कौम जो क़ार मज़ल्लत में है वो इंशाअल्लाह फिर दोबारा अपने उसी उरूज व सरबुलंदी को हासिल करेगी। जज़ाकल्लाह।